السلام بنات، ما تكون لاباس عليكم. اليوم كما شفتوا في العنوان سيت اون فيديو ديال العنايه بالبشره ديال الجسم. فصورت لكم dernièrement une vidéo على les cheveux. Du coup je me suis dit pour compléter toute la routine bain ديالي غنوريكم شنو هما لي برودوي اللي كنستعمل pour le corps. Ce sont des produits que j'ai utilisés pendant un long moment, donc je vais pouvoir vous donner un avis عليهم مزيان. une حتى ل 2 fois par semaine. ما كناخذش اون دوش، كناخذ ان بان اللي كنعتني فيه مزيان بالبشره ديال الجسم ديالي باسكو سي امبورطون surtout que je fais une séance de sport chaque jour et après je prends une douche. Donc de temps à autre il faut bien prendre soin de la peau pour que elle ne s'assèche pas avec l'utilisation de gel douche كل نهار. Et là je vais partager avec vous les 4 produits que j'utilise. Pour gommer ma peau, ما كنستعملش gommage en particulier. 2 fois par semaine كيما قلت لكم quand je prends mon bain نخليه يسخن مزيان et puis كنستعمل الكيس tout simplement حيتاش يا با ميو من الحكايه ديال الكيس مع شويه ديال الصابون البلدي. بالنسبه لبناتي ساكنين في فرنسا راه غادي تلقاوه غالي شويه على المغرب مي راه كيتباع. كنستعمل شويه ديال الصابون البلدي باسكو داك اللي جبت معايا تقاد ليا. كنستعمل شويه ديال الصابون البلدي وكنحك مزيان. Et c'est comme ça que je prépare ma peau pour les soins qui arrivent. Et pour la laver, j'utilise pour le moment j'utilise هذا الجيل دوش هذا كنت وريتكم في واحد الاول كما كتشوفوا قرب يسالي. مي كوتي جيل دوش و جو فو دير هذا زوين ريحته très agréable sous la douche. J'utilise chaque jour et pourtant مازال ما طلعش ليا في راسي. c'est pas une odeur زعما entêtante لي à partir de plusieurs utilisations غادي يطلع لكم في الراس. مي comme vous savez انا ديما كنبدل لي جيل دوش، ما كنستعملش واحد زعما. كيعجبني بدل لي سونتور pour changer un peu. Donc voilà. مي هذا زوين بزاف. ولا كتقلبوا على شي جيل دوش هكا avec une odeur fruitée agréable sous la douche qui va vous durer très longtemps avec un bon rapport qualité-prix. هذا زوين بزاف. Donc voilà. Sinon vous savez mes préférés في les gels douche supermarché كاينين هذوك ديال أوشوايا ديال فا زوينين اوسي. شنو اخر اللي كيعجبوني ديال تايتي تا هما زوينين. فريمون جي بوكو دو كود كور في السوبرمارشي. تقدروا تلقاو بلان دو جيل دوش اللي باثمنه مزيانين و ريحتهم زوينه. si vous voulez avoir des idées تقدروا تمشيو تشوفوا مي فيديو برودوي فيني اللي تما فين كنهضر بزاف على لي جيل دوش. J'utilise aussi quand je suis sous la douche un gel intime et pour le moment j'utilise هذا de la même marque. Il est très bien. Je pense que je vais plus racheter هذوك اللي كاينين في la pharmacie parce que vraiment هادو عجبوني بزاف. Je pense حتى فاش غيساليو ليا je vais les recommander. هذا vraiment c'est un coup de cœur. Bon rapport qualité-prix. C'est vrai que le packaging n'est pas très costaud, mais pour le prix moi je trouve que c'est pas grave. Donc voilà, si vous cherchez des gels intimes زيانين déjà قلت لكم مي هادو زوينين بزاف. Et du coup مور الحمام puisque j'ai bien gommé ma peau et tout, elle a vraiment besoin d'hydratation. J'utilise هاد le lait pour le corps اللي vraiment ما بقاش فيه والو. بقات فيه واحد القطيره راه كيبان لكم طالع هنا حيتاش قلبته مي فريمون باقي فيه واحد شويه واعر بزاف. عرفتي elle pénètre facilement في لابو. ريحته incroyable. هذا كنت شريته، هذا كان صيفطوه ليا لا مارك شحال هادي. هو واحد لا كريم pour les mains. c'était واحد لا كريم incroyable. si vous cherchez une crème pour les mains qui vraiment hydrate هادي ديال هاد لا مارك كان زوينه بزاف. اي كانوا صيفطوا لي هذا شحال هادي et ساليتو. et dernièrement j'ai passé commande et je l'ai racheté et ouais, très agréable. Il hydrate vraiment la peau. ما كيخصش تسينو بزاف باش تعاودوا تلبسوا حوايجكم. et l'odeur كتبقى فيكم. انا d'abord j'ai pris ma douche الصباح مورا ma séance de sport et je le ressens encore. et du coup même quand j'enlève mon pyjama après pour la mettre au linge sale باش تصبن فاش كنشم الريحه اللي في البيجاما كنشم فيها ريحه هذا البرودوي tellement l'odeur ديالو كتبقى زوين بزاف. pour l'odeur je l'ai pas décrit. c'est pas une odeur très gourmande donc les odeurs fortes. c'est pas donc les odeurs fortes. c'est une
odeur de propreté en fait بحال الريحه ديال النقاوه. دونك سي با ديرونجون فاش كتبقى لكم بزاف في لابو ديالكم اي حتى فاش كتبقى très subtil. Donc si vous cherchez des crèmes pour les corps agréables à utiliser, هادي زوينه بزاف. Mais sinon d'autres alternatives اللي تقدروا تلقاو في السوبر مارشي كاينين ديال لو بوتي مارسيي زوينين ultra doux هما جربتهم كانوا مزيانين. Mais si vous préférez des beurres, le beurre de karité, il est très hydratant, تقدروا تشريوه brut. Mais c'est vrai que l'hiver j'aime pas ce type de produit parce que كيخلي واحد l'aspect huileux في la peau. Donc voilà, c'est juste une préférence personnelle. Ou اخر produit اللي كنستعملو pour l'hygiène, c'est ce déodorant ديال Dove. les déodorants هذا كيدور. C'est vrai que هذا اللي عندي دابا c'est pas ma meilleure senteur. هذا الغوز j'ai pas trop apprécié صراحه l'odeur ماشي خايبه mais bon عادي ما عجبتنيش mais ماشي خايبه. Donc voilà, mais l'efficacité moi vous savez les Dove, les Narta, ce sont les meilleurs que j'ai utilisés. هادوك ديال Rexona pas trop, mais c'est les déodorants ديال Dove ou Narta, moi je trouve de mon côté moi je trouve que pour ma part que c'est les meilleurs sur le marché, ils tiennent leurs promesses. C'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère تكونوا دوز معايا بقيتها زوينه. قولي نتوما سي كوا فو برودوي بريفيري اللي كتستعملوا في الحمام. واش كديروا شي خلطات قبل ما تمشيو للحمام؟ جيمري بيان تيستي. واش عندكم دي برودوي فافوري؟ بارطاجيو معايا كلشي في لي كومونتير. ما تنساوش تتابعوني في انستغرام كنبارطاجي معكم التصاور تقريبا شاك جور. وتخليو لي دي بوس بلو كيعاونوا لا فيديو باش تطلع. نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو جايه ان شاء الله. باي باي.